Hello, students of Plus 2 Arts. This is Indian History, Sufi ଆଉ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ MCQର ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନୂଆ ଆସୁଛ ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ। ଚାଲ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1। ଭାରତରେ ସୁଫି ଧର୍ମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଚାରକ କିଏ ଥିଲେ? 1 ବାବା ଫରିଦ ନା 2 ସଲିମ ଚିସ୍ତି ନା 3 ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଆଉଲିଆ ନା 4 ଖ୍ୱାଜି ମୁଇଉଦ୍ଦିନ ଚିସ୍ତି। ତ ଆନ୍ସର ହେବ ତୁମର ପିଲାମାନେ 4 ନମ୍ବର ଖ୍ୱାଜି ମୁଇଉଦ୍ଦିନ ଚିସ୍ତି। ରାଇଟ୍। ନେକ୍ସଟ ଚାଲ 2 ନମ୍ବର। କିଏ ଚିସ୍ତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ ସନ୍ଥ ଥିଲେ? 1 ଶେଖ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଆଉଲିଆ, 2 ଖ୍ୱାଜା ବକ୍ସବିଲ୍ଲା ନା 3 ଗଞ୍ଜ-ଇ ସରଖ ନା 4 ସଦରୁଦ୍ଦିନ ଅରିଫ। ତ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ଶେଖ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଆଉଲିଆ, ସେ ଥିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସନ୍ଥ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 3 ନମ୍ବର। କବିର କାହାର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ? 1 ରାମାନୁଜ, 2 ରାମାନନ୍ଦ, 3 ନିମ୍ବାର୍କ, 4 ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟ। ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ରାମାନନ୍ଦ ହେବ 2 ନମ୍ବରଟା, ନାଇକି? ଠିକ୍। ଚାଲ ଯିବା। କବିରଙ୍କ ରଚିତ ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ? 1 ବିଜକ, 2 ଆଦିଗ୍ରନ୍ଥ, 3 ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ, 4 ସିମରାନ। ତ ଆନ୍ସର ହେବ ପିଲାମାନେ 1 ନମ୍ବର ବିଜକ। ନେକ୍ସଟ ଚାଲ। ନାନକଙ୍କ ବାଣୀ କେଉଁଥିରେ ଲିପିବଦ୍ଧ? 1 ତ୍ରିପିଟକ, 2 କୋରାନ, 3 ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବ, 4 ବିଜକ। ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। 3 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର। ତ 4 ନମ୍ବର 5 ନମ୍ବର। 5 ନମ୍ବରର ଆନ୍ସର ହେବ ପିଲାମାନେ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବ। ନେକ୍ସଟ ଚାଲ ଯିବା 6 ନମ୍ବର। ନାନକ କେଉଁ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ? ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସିନା, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। କେଉଁ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ? ଶିଖ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ନାଇକି? ଚାଲ ଏବେ ଯିବା 7 ନମ୍ବର। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 1 ପୁରୀ, 2 କଲିକତା, 3 ନବଦ୍ୱୀପ, 4 ବୃନ୍ଦାବନ। ତ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ନବଦ୍ୱୀପ ହେବ। ନେକ୍ସଟ 8 ନମ୍ବର ଯିବା। ନାନକ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ତାଲୱାଣ୍ଡି ନା ନିଦିଆ ନା ମଥୁରା ନା ବନାରସ? ତାଲୱାଣ୍ଡି ଥାଏ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ 9 ନମ୍ବର। କିଏ ସାମୂହିକ ଭୋଜନ ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ବଢ଼ାଇଥିଲେ? ଏଇଟା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ନା କବିର ନା ନାନକ ନା ନିମ୍ବାର୍କ? ତ ନାନକ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 10 ନମ୍ବର। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ନାନକ କାହାକୁ ନିଜର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ରୂପେ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ। 1 ଅଙ୍ଗଦ, 2 ମାର୍ଦାନା, 3 ନିରୁ, 4 ଈଶ୍ୱର ପୁରୀ। ଆଚ୍ଛା, ଆନ୍ସର ହେବ ପିଲାମାନେ ଅଙ୍ଗଦ। ରାଇଟ୍। ନେକ୍ସଟ 11 ନମ୍ବର। କେବେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 1 1484 ନା 2 1485 ନା 3 1486 ନା 1487? ତ ଆନ୍ସର ହେବ 3 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ 1486। ଆଙ୍କମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଏମାନେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯଦି ଥିବ ବୋଲେ ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 12 ନମ୍ବର। କେବେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ପୁରୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ? 1511 ନା 1512 ନା 1516 ନା 1518? ଆନ୍ସର ହେବ ପିଲାମାନେ 3 ନମ୍ବର 1516। 1516 ସିରିଏଲ ନମ୍ବର, ଆରାମସେ ମନେ ରଖିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଚାଲ 13 ନମ୍ବର। ନାଇଁ ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ 77 ନମ୍ବର ଦେଖ। ନାନକଙ୍କ ପ୍ରଚାରିତ ବାଣୀ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସଂଗ୍ରହିତ ହୋଇଛି? 1 ବାଇବଲ, 2 ବିଜକ, 3 ଆଦିଗ୍ରନ୍ଥ, 4 ଜେନ୍ଦା ଭେସ୍ତା। ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ନାନକ ବୋଲେ ଆଦିଗ୍ରନ୍ଥ 3 ନମ୍ବର ହେବ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଚାଲ 78। କିଏ ଅମୃତସରଠାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? 1 ଗୁରୁ ଅର୍ଜୁନ, 2 ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ, 3 ତେରା ବାହାଦୁର, 4 ଗୁରୁ ରାମଦାସ। ତ ଆନ୍ସର ହେବ ପିଲାମାନେ 4 ନମ୍ବର ଗୁରୁ ରାମଦାସ। ନେକ୍ସଟ ଚାଲ 79। ଏଇଟା ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଏବେ ଆଉ ଥରେ ଆଇଲା। ହଉ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଏଇଟା ତ ତମେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ, ନବଦ୍ୱୀପ, ରାଇଟ୍, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗାଲରେ।
तापर नेक्स्ट देखो 80 नंबर केते वर्ष बयस रे चैतन्य निजर परलोकगत पितांकर पिंडदान करिया पाई गया जाइथिले 22 वर्ष पिला 20 21 22 24 देछि 22 हबो आंसर नेक्स्ट जीवा 81 देखो चैतन्य गया ठारे काठारो कृष्ण मंत्र दीक्षा ग्रहण करथिले एटा इंपोर्टेंट पिला माने ईश्वर पुरी तांकर गुरु जे तांको ठारो सेटा ग्रहण करथिले कृष्ण मंत्र ओके नेक्स्ट जीवा 82 श्री चैतन्य निज जीवन रो शेष समय केउ ठारे कटाइथिले एटा भी इंपोर्टेंट पिला माने निदिया गया बनारस पूरी आंसर हबो पूरी पिला माने नेक्स्ट चलो 83 नंबर केबे श्री चैतन्य शेष निश्वास त्याग करथिले आंको डेट ऑफ डेथ बर्थ डेट आगे इंपोर्टेंट हबो देखो से ऑप्शन देछि 1510 1515 1524 1533 आंसर हो पिला माने 1533 4 नंबर ता हबो नेक्स्ट देखो 84 नंबर पृथ्वीराज चौहान को राजत्व समय रे केउ सुफी संत अजमेर ठारे रहतुले एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने तो ए फर्स्ट देछि बाबा फिराद ना मुयुद्दीन चिश्ती ना निजामुद्दीन औलिया ना शेख नासिरुद्दीन तो आंसर हो पिला माने एटा 2 नंबर मुयुद्दीन चिश्ती अच्छा नेक्स्ट नंबर भी इंपोर्टेंट देखो पिला माने मुयुद्दीन चिश्ती केते ख्रीष्टाब्द रे मृत्युवरण करथिले 1230 1232 1234 1236 तो आंसर पिला मन हो एटा 1234 मन रखि पारे पिला सीरियल नंबर अछि 1 2 3 4 नेकी नेक्स्ट 86 नंबर श्री चैतन्य को पिता का नाम कौन थिला जगन्नाथ दास तापरे पुष्टि मार्ग रो प्रतिष्ठिता के थिले एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने देखो एक देछि वल्लभाचार्य 2 देछि रामानुज 3 देछि रामानंद 4 देछि कबीर एटा वल्लभाचार्य हो पिला माने 1 नंबर नेक्स्ट सिख धर्म रो प्रतिष्ठिता के एटा तुम जानछो पिला माने नानक 2 नंबर नेक्स्ट भक्ति आंदोलन कहा द्वारा आरंभ होइतिला एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने शंकराचार्य रामानुज कबीर नानक आंसर हो शंकराचार्य 1 नंबर ता पिला माने नेक्स्ट नानक 90 नंबर नानक केउ परिवार रे जन्म ग्रहण करथिले क्षत्रिय ना तंती ना क्षेत्री ना शूद्र राइट क्षेत्री परिवार एटा भी इंपोर्टेंट का नेक्स्ट चलो 92 91 जीवा चैतन्य केउ भाषा रे तांकर बाणी प्रचार करथिले बंगला ओडिया हिंदी गुरुमुखी अच्छा एटा पिला माने चैतन्य कहले से बंगला भाषा हबो आ मन रखथिबो नानक कहले गुरुमुखी भाषा हबो ओके तो आंसर 1 नंबर बंगला नेक्स्ट जीवा 92 सत्यपुरी पूजा केउ सुल्तान को समय रे प्रसिद्धि लाभ करथिला एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मोहम्मद शाह ना हुसैन शाह ना नासिरुद्दीन शाह ना अहमद शाह आंसर 2 नंबर पिला माने हुसैन शाह मन रखो नेक्स्ट 92 कहा को गौरांग महाप्रभु कहतुले एटा जानथिबो श्री चैतन्य को नेक्स्ट 94 भक्ति आंदोलन और वैष्णव तत्व प्रभाव रो ओडिसा रे केउ साहित्य आरंभ होइतिला एटा इंपोर्टेंट पिला माने रीति ना सबुज ना विदग्ध ना पंचसखा ये है आंसर पंचसखा पिला माने 4 नंबर नेक्स्ट जीवा 95 ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती केउ ठारे समाधिस्थ होइथिले राइट एटा भी इंपोर्टेंट 1 दिल्ली 2 बदाऊन 3 अजमेर 4 जौनपुर तो आंसर हबो 3 अजमेर चलो नेक्स्ट लास्ट नंबर दा जिबा कादेर संप्रदाय रो केउ रंग रो पगड़ी धारण करथुले एमती क्वेश्चन जाक भी आछे पिला माने 1 लाल 2 नील 3 गेरुआ 4 सबुज आंसर हो पिला माने 4 सबुज ओके स्टूडेंट्स एतिक थिला प्राय 25-30 टा तुमको एमसीक्यू भक्ति वो सुफी आंदोलन रो पिला माने ओके नेक्स्ट हमें आउटे ब्रिटिश शासन समय रो एमसीक्यू क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो रे मु करी पठेबी ओके स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब